পাইথাক জরা হাস্তেনি মন্ত্রী তাই আমচাইনি এমএলএ থাङै सगैका सिदै मनपुर थानानि बिसिं खबजागनाय नवीन चौधरी पारानि थैजानाय थांनाय 1 तारिख आगस्ट सालमारियाव बजागै लांमा सासुनाय थानियल देबरमानि नग 2 नं मनपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए ताइ हास्तेनि हुकबा ताइसिं फेरां मन्त्री रतनलाल नाथ तिनि थाङै भिजिट खायखा ताइ अ पातिमुरगनो गाहाम क्रंखे चेरै कक खनावैखा मन्त्री रतनलाल नाथ दिलगियो असालो तंखा टीटीए डीसीडी पीडब्ल्यूडी बेदेगनि ईएम रुनेल देबबर्मा लेफुंगा ब्लॉक नि बीएससी चेयरमैन रणबीर देबबर्मा वाईटीएफ लेफुंगा ब्लॉक नि प्रेसिडेंट प्रशांत देबबर्मा दीपक देबबर्मा ताई जुदा जुदा आदर मंत्री रतनलाल नाथ नखुनि बररगनो खायरगमा याफरमा बाय बाक्सनो पुआतिमुंनि बेबाकक खनामानि यागलो थानेल देबबर्मा ताई कथार देबबर्मा नो बुनाय रगनो नखा सालतान बिसिनो रमनानि हनै दागिखा सिदै मोहनपुरनि एसडीपीयू ताई एसपी नि थानिव ब आबुनि लगी कयखा बोथार नाय हनै कक्सिलचा जाक खरक थामनि नखुनि बरंनो बाहायनो नरक जतन बरक काहाम फियाबा नखुङा जे बरक हामिया ओइ तंखा बन केरं यागो माया फारनाय नरक याफारि हांके जे सकाइफानो पुलिस रमनानि रमनाय सालसा आबुनि बागै कचां कचां याफारि रेनानि बागैनो बावैसा फासिं हजाग्रवैनो ककसाका मन्त्री रतनलाल नाथ आबुनि लगी लगी नुखुंनि कथार सामुं तांनानि बागै बरक तो किफिल रिमिया फानो चुबा चुबो याफारका हम्पानो हापांनि बखाखै बुइनो रतै बुइनो नायतै तुयो कलगै थिमानि 4 लाख रमाहाय अबहाय बय बोथार जागमानि न हापांनि बखाखै मंसा बरनानि हनै कग्रबलिया मन्त्री रतनलाल नाथ ताई ईएम रुनेल देबबर्मा पुलिशे जिगाइছে নি पुलिशे सब কিছু তো এটা কি এই যে দিছে কান কান দেখাইছেন হ্যাঁ দেখেন থাকা না স্ক্যান করতে তাহলে কোন দরকার আপনি কি করেন দোকান ছোট দোকান 25 तारिखआव कायसा घटनांमोननि आमुसुं जतन सिबो दैराजबारिबो सिनि बिरमोहन विलेज काउन्सिलनि खरकताम जराय अर काहे सामुंनाङै थामानि गम कायसा इन्सिडेन्ट नङै बरनो खूब बुतक खायखा बुखा इनके ओमफ्राय नेक्स्ट डे बंनो हॉस्पिटल लांग थांगा इनके किसा लेट काताबो इनके अमनो सोंनायो ताबुक बं सास्टिं तो सोंबो हॉस्पिटल थांगा सारवाप्रो दिल्ली थांजा इनके सिनाम चाइनि जरा नेतृत्वरि थांनाय सों जतन थांगा हॉस्पिटल विजिट खायखा हेल्प बखाय दं कम्युनिकेशन दं बरबाय आप्रिनसिम सों पुलिस बेबो एसडीपीओ बेहिंदी एसपी बेहिंदी ओसी सिदाय बेहिंदी जत बायनो सों कम्युनिकेशन के बर सार बहाय सों किसिमसे तैसा चुबा लायखा एवं बिसकां कन्डोलेन्स खायने ब चुबानाय इनके जस्टिस में सेक्शनआव फैमिलीनि लगियो दं बिन लगी दंनायसो ओके ओके আজকে একটা দুঃখজনক ঘটনা গত 1 আগস্ট হয়েছে আমি দিল্লিতে ছিলাম আমার বিধানসভা কেন্দ্রের বীরমোহন এলাকা একটা জায়গা আছে ওই এলাকায় একটা অল্প বয়সের ছেলে যে মাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল থানিয়াল দেববর্মা এটা বীরমোহন বাড়ির সে তার বন্ধু সহ তোরের বাড়িতে বেড়াতে যায় ফেরার পথে কতিপয় দুষ্কৃতী তাদেরকে অ্যাটাক করে সিরিয়াস ইনজুর্ড করে বাড়িতে এসে পরের দিন অবস্থা কন্ডিশন খারাপ দেখে জীবিতে ভর্তি হয় থানিয়াল এবং যে থানিয়াল জীবিতে ভর্তি অবস্থায় গত 1 আগস্ট সে মারা যায় ঘটনা ঘটেছিল 25 জুলাই এই ঘটনায় সমস্ত এলাকার মানুষ একদম শোকে মুহ্যমান এবং তারা প্রচন্ড ক্ষুব্ধ আসামিকে যে কোনো ভাবেও গ্রেফতার করতে হবে কারণ বাচ্চা ছেলে আমরা তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছি এবং পরিবার পরিজন প্রতি সমবেদনা জানাতে এসেছি আমি আমার সাথে রুনেল দেববর্মা এডিসির ইএম রয়েছে বিএসসি চেয়ারম্যান রয়েছে আমাদের এলাকার বিভিন্ন কার্যকর্তারা রয়েছে আমরা চাই পুলিশও চায় ইমিডিয়েট যেন দোষী গ্রেফতার হয় যদিও দোষীর বাইক পাওয়া গেছে কুমলুঙে সেটা এখন পুলিশের কাস্টডিতে আছে আমরা আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আসামি গ্রেফতার হবে যতই মোবাইল সুইচ অফ করে রাখুক যতই সিম পাল্টাক কোনো ক্রিমিনাল কোনোদিন বাঁচতে পারে না পুলিশ তাদের গ্রেফতার করবেই দ্রুত গ্রেফতার যাতে হয় আমাদের প্রশাসন সকল রকম চেষ্টা করবে
এটা আপনাদের গ্যারান্টি দিতে পারি। কুমলুং থেকে এটা এখন কাস্টডিতে রয়েছে। এখন ওর যারা রিলেটিভ কুমলুং বা আশেপাশে তাদেরকেও আমি বলবো, যেহেতু তারা ভালো মানুষ, তাদের দায়িত্ব, তাদের আত্মীয়স্বজন সব খারাপ না, তাদের দায়িত্ব আসামিকে খুঁজে বের করে আইনের কাছে সোপর্দ করা, পুলিশ স্টেশনে। আইন যা করবে করবে, কিন্তু কেউ যেন প্রশ্রয় না দেয়। এবং আজকে আমি এসপির সাথে নিজেও কথা বলেছি, পুলিশের একদিন না একদিন পুলিশের ধরা পড়বে, যত চেষ্টা করুক।